Hi guys, nice day First time tayo magawa ng buko pie guys. Magbe-bake tayo ng buko pie. Try lang natin to guys kung anong kahihinat na nito guys Yun. May ingredients tayo dito guys yung third class na flour, harina guys, asukal, tapos asin, tapos margarin tansya-tansya lang to guys kasi first time pa natin magluto guys Gawa tayo ng guys, dough, yung itlog. Yung itlog guys, iwan tayo ng konti guys para mamaya pahid natin sa taas. Yan. Mix na natin tong guys yung mga dry ingredients, yung harina, asukal, pati yung asin konti. Tapos yung itlog guys Yan. Halo-halo na natin yan guys. May margarine na yan guys Basic lang Yan, halo-halo lang guys hanggang lumapot na to guys. Maging gawin nating dough yung parang yung pag hindi na to dumikit sa kamay mo guys okay na yan guys, pwede na yan guys Ayan. Lagyan mo ng puting tubig guys Yan. Halo lang guys masa guys Yan, ganyan lang ka basic guys Tansyado lang to guys kasi first time nating magluto nito guys yan, may dalawang dough na tayo guys yung isa sa baba, yung isa naman guys lagay natin sa pagtakip guys basic. Yan, rolling natin guys rolling pin. Kung walang rolling pin guys bote, pwede. Basic, matik na yan guys yan, okay na guys ganda ng dough natin guys kasi may margarine yan guys sarap yan guys lagay natin. Saan tayo magluluto guys lagyan na natin yun ng guys, margarine sa ilalim para hindi dumikit tong dough natin mamaya pag maluto na. Yan. Tapos prepare na natin yung pagtakip guys yan, basic. Tapos kung okay na to guys prepare na tayo sa ating guys, palaman. Palaman natin guys kailangan lang natin ng guys, yun, buko, yun, buko, cornstarch, kunting cornstarch, pati powder milk, pati sugar. Yan lang guys. Tapos ang pinakasabaw natin guys yung sabaw ng buko, tubig ng buko yan. Halo-halo lang natin yan lahat guys hanggang lumapot yan guys magkaramel na siya guys parang wala na siyang sabaw guys, okay na yan guys kasi palaman natin yan guys dito sa ating ginawang buko pie. Ayan yan na guys tapos mainit-init pa guys, takpan na natin guys huwag natin palamigin na guys para hindi yan mag guys para magdikit pa yung natin dough. Yan, basic na guys nilak na natin guys sa gilid. Tinidor lang basic tapos putasan natin sa gilid para yung hangin guys hindi magbubo sa loob, para hindi to parang lumubo, para hindi siya maglubo guys tapos pahid na natin yung natirang itlog. Yan ang magbibigay ng kulay sa buhay. Yan guys yan ang magbibigay kulay sa luto nating buko pie. Yan, yummy to guys, yummy try lang natin yan, prepare na guys meron na tayo dito guys naka preheat na yung natin, oven meron tayo dyan oven, maliit lang to guys na oven guys yan. Tapos set lang natin ng 20 minutes guys. Tapos meron naman yan nakalagay guys nung anong lulutuin mo guys select mo lang yun doon guys yan guys yan, maluto na guys yan, sarap na guys wow, slice na natin guys tikman na natin kung ano kasarap guys yan, yummy thank you guys for watching. Bye bye, ingat-ingat, God bless.